ଲାଗୁଛେ ଆଗ ତ ମୋର ପାଦେ କଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲେ ବିହାର ସେ ଖିଚୁଥିଲା ହଁ ୟାଚିନ୍ ତ ମନ ଲାଗୁଛେ ପେଟା ଭୁଜାଲି ମାରି ଦେତି ହେଲା ତୋର ଛୁଟନା ଦେখ ତ କେନ୍ତା ହଉଛି ତୋର ବୁଆ ଘର ন তোর বুয়া ঘর কে যা ভাগ নিজিল তোমার আমার কথা মোর বুয়া কাই উঠুছে তোর বুয়া তো মহিলা জন্তু আ তোর বুয়া মরি যাইতি তা আগরু তুই জনম হি নেই হিতি তু তোর বুয়া पर হেই গলা মোর বুয়া বিষয়ে খুব কহল ন হেলা তোর বুয়া বাবদরে আমি বহুত জানছে বে কান এনছ কহ তো সোলা চপল সারে দিতলা যে হেটা भी मंदिर में चुरे करिया निकर दितला बे তোর বুয়া তো সে তোমার তো সে हां चुरे मुई जाइतिले कि नहीं मोर तो सा सुन तोर बुआ कहला जे नहीं बरास्ती थी मटन दिया हवा वाला मटन हां तो मटन हां मोर सागु सबु सांग मान को कहले रे जीवरे मोर बरास्ती मटन दिया हवा रे सोला 2 केजी मटन दे 1.5 बस्ता आलू मिसे दिछे बे हैं सोला दोना फूल फूल होचे देखला बेला खाली आलू मटन तो मिस्त्रा रहे रे हां खाली गंधुतला मटन थिले तो मटन खाइबे हाडा मोर बा देई छला बड़ कथा है देई छेटा बड़ा तोते देई छेटा बड़ा बे तोते तो भी नहीं आनबार कथा में